ଯିବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ମୋ ମମ୍ମି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଣ୍ଡ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ୱେଲକମ୍ 2024। आज न्यू इयर पर केते गहली होइछि देखନ୍ତୁ। बाबा को दर्शन करने केते भीड़। बहुत गहली होइछि ना। हां बा केते सुंदर थाउछि। ଏବେ ନ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲାପୋଲ ଦେଖ। ଝୁଲାପୋଲ ସେପଟେ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଏବେ ପୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା। ଏଠି ମୋ ମମ୍ମି କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋବାଇଲ ବାକି ସେ ଏତେ ମୋବାଇଲ ବସୁ ଗଲ ସତରେ କେତେ କୁନି କୁନି ଗଇଁଛ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ। कितने सुंदर। चलो तो बड़ा देख अपन मान भाई और भाउज देखंतु केते सुंदर जोड़ी। से माने भी तांकर पोज दबारे व्यस्त अछंती फोटो उठेबारे। देखंतु संग माने एटी केते झुला सुंदर ब्यूटीफुल। सान भौणी देखो सांग मैंने सी फटो उठे चिठी पड़ता।
दे वो एक गिलास दे वो यार गोटे दे यारे दे एपटे दी गिलास दे वो दी गिलास भाई एपटे दे दियो एपटे दियो बाबा धबलेश्वरंकर बहुत भल दर्शन सारी आमे घर को फेरी थिलु। रहुछि पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।